مرجعه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajillah, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abtina amul ja'aki tor abtina ana uzimi kong langkong selerana semulja hadratal mukarram Kiai Muhammad Ramli Hasan beserta segenap majlis keluarga sesatejana abtina amul ja'akin, seteja pengurus ta'mir Masjid Sabilal Muhtadin minangka pemerakarsa acara peringatan Isra sareng Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seteja panitia penyelenggara, seteja pejabat pemerintah utamanya Bapak Kepala Desa Bapak Haji Rusnan beserta segenap aparatur EPON, seteja imam masjid Sabilal Muhtadin beserta seteja khatib masjid, tornazir masjid, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur da keajunan epon Allah, setak bu ambu aparing nikmat da abtina ajunan seteja. Khusus epon, malam hari semangken kita bersama diperkenankan untuk menghadiri serta menyukseskan acara Isra Mi'raj. Kalaban harapan setejana kak distoh setejana ku laku ya aku atati umat epon kuste Kanjeng Nabi yang sarang beliau sengke tadak sejacer termasuk aswarga kabeh. Para bapak, para ibu siaptina amul ja'akin Asy-Syaikh Abdullah Ibnul Mubarak Dimin pernah ada bu. Siyarus salihin jundun min junudillahi ta'ala yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Caretana orang-orang bagus kepanikah. Jundun panika salah satu bala tentara min junudillah dari sekian bala tentara Allah. Yusabbitullahu biha quluba ibadihi, se mengokohkan Allah ka ate-ate kabula epon Allah kalaban bedena cerita-cerita na orang saleh. Para bapak, para ibu,
Kita bersama malam hari mangken estonah mau ngaji sejarah. Sekak dima sejarah Kak Dinto sangat banyak manfaatnya. Kaangkui para pejuang-pejuang agama Allah, tong ben seteja masyarakat setamaso umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari mangken Kak Dinto khususiyah membahas tentang perjalanan spiritual beliau Isra dan Mi'raj. Cuma Isra Mi'raj Kak Dinto para Rabu setong peringatan saja raja na coba terutama berkaitan ben iman. Montak keng Pak Sepah iman nah sengka si hadir ke acara Isra Mi'raj. Ana apa sabar? Karena jeretan tak toman auba mulai lambok sampai mungkin. Malah sampai para kiamat aku laku tak kira auba. Karena Isra Mi'raj Kak Dinto terjadi satu kali dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi bila ada orang tanya, "Dema apa?" Nah, pengajian. Pengajian apa? Isra Mi'raj. Pakun tak kira auba Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi mari nongke na hitung 2, 3, 4, 5, 6 petok Sidratul Muntaha bahan dari masolat. Mari jadi. Padahal para Rabu careta saya tak pernah auba Kak Dinto binabi dikaji hikmah epon tidak akan pernah kering sampai kapan. Nah, malam hari mangken Abdina akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan apa yang harus kita ambil hikmah dari kejadian Isra dan Mi'raj. Pertama, Abdina teromada pa'ah kalam hikmah dari As-Sayyid Alwi Ibnu Syihab dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara li Saliki Tariqil Akhirah. Badadabu sakadin ta. La matara illa biwasitatis sahaba. Wala ilma illa biwasitatil kitab. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Wa Muhammadun sayyidul wujud. Qama bil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Tak kira beda ojen tanpa beda perantaraan ondem. Monda ondem tak kira ojen. Karena ojen aik panikah persen dari ondem. Tak kira beda ilmu. Mon abak na tak pernah baca kitab, tak pernah baca buku. Semangken anapa orang mak sajian sakoni, orang alim setepa karena ngaji na bening ngaji ke kitab. YouTube. Bener ini. Para ustad ampun direkam di YouTube. Para kiai ampun direkam di YouTube. Di mana-mana sudah dapat dinikmati. Ngaji sampai curung-curung. Ngaji sampai dung daedungan, deng-deng kiai nabi dato ning YouTube sengidi ngaki yang ida. Mangkana para Rabu abdina jek bungana di sini masih eksis pesantren. Ki bada pesantren ning Kili Genteng. Di sekeduga negi. Kampung Sober. Kak Dinto ki eksis pada pesantren. Berarti orang-orang Kak Dinto insya Allah ki punya harapan ngakui ngoleh ilmu barokah dan manfaat. Kenapa? Karena ki bertalaki bertemu langsung dengan guru, kurikulumnya ada, kayak apa beda, ning YouTube kayak tambah. Paham? Pas beda debu, kayak itu intinya, mahalus syahid. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Tak kira pada pangkat kewalian mun tanpa perantaraan atapan ning Pak Imaman. Mihrab ning Pak Imaman. Mihrab Nabi Pak Imaman. Tak kira pada pangkat kewalian mun tanpa atapah ibadah pada ning mihrab. Wa Muhammadun sayyidul wujud. Qama bil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul wujud, pimpinan alam sebada Kak Dinto, pimpinan Nabi Muhammad. Tapi ternyata beliau qama bil mihrab, ibadah bedening mihrab hatta tawarramat qadamahu, sampai pada Kak Dinto berapa. Lah,
Kak Dinto perlu dikaji mangken karena banyak pemuda-pemuda semangken tero pangkat, tero kesayangan, tero kemuljaan, tapi kalau bencara instan. Artinya apa nama? Atapa lah tak pada atapa. Bener? Banyak mangken dengan soki yang tanda alako. Tero soki yang tanda alako. Tero pangkat kewalian yang tanda atapa. Tero kemuljaan geng kemuljaan secepat. Tining pada pemahaman sunnatullah fil alam. Apa abai mun cepat, ia cepat kia tak ada. Dore, ning dunia hiburan. Orang hebat Norman Kamaru. Capok nyanyian jaya-jaya lambak. Bener lagi? Capok jaya-jaya. Gajak seluruh stasiun televisi booming kalaban badan Norman Kamaru. Mangken lah daya temu ada pada di mana? Dagang bakso. Dagang bakso. Lakari ambo tadi polisi ning ibrimo. Anapa? Cepat terkenal lah, cepat nyungsep pajang ning jebel. Kan gedeng cepat sabua, ya cepat saya poger. Bila lah cepat para nabu, cepat pada bahkan ulama ada bu, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa-siapa orang serugo buru ingin meraih sesuatu sebelum pada masanya, uqiba bihirmanihi, maka akan diberi akibat oleh Allah bihirmanihi. Kalau bentak kira oleh apa seeto cuban yang dicita-citakan. Kanjeng Nabi sampai semakin menjadi pemimpin yang tidak tergantikan. Tapan kanjeng Nabi takung tangkung para Rabu. Capok musibah mulai kita lahir. Lahir musibah. Terus begitu. Orang-orang terdekat Nabi sampai sedih. Orang-orang yang delaki sarang kanjeng Nabi sampai sedih. Rajin yang mengorbankan harta dan nyawa juga sedih. Mangkan sebelum Isra Mi'raj pah beda istilah tahun kesedihan gak Gusti Kanjeng Nabi. Ini kata apa para Rabu? Mangken ini kanak-kanak selebur gaula. Pahandi cita-cita sesok tak masuk akal. Kecil dimanja. Remaja foya-foya. Dewasa kaya raya. Mati masuk surga. Jak maknya mandai. Kamu coba ada nyaman. Malah jaipon Syekh Ahmad Ibni Hambal. Sejaipon ajunan idabui Imam Hambali adabu. La yajidul abdu ladzatar raha. La yajidul abdu ladzatar raha. Illa inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Kabula ipon Allah ria tak kira pernah nyaman. Tak kira bisa nyaman. Kecuali ketika kakinya sudah menyentuh surga. Mungkin berada ni gedukan tak kira berada nyaman. Nyaman ni kukun berada elesan orang. Kun ipanteng ruang nyaman, ruang nyaman, ruang nyaman. Pas tanya aki keseisang kenyaman. Tak kira nyaman. Leras? Semua profesi pasti ada risiko. Kak Dinto popong berdebak kelebun. Pimpinan desa Kak Dinto. Semul jani pak kelebun. Mun berde pengajian, berde acara. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Kepala Desa. Reben are erosoro panjenengan. Anu pak kelebun. Anu pak kelebun. Ini kepah kamu masih mulja. Eki kan? Berarti sedaja na tuapok. Tukang jeramah. Semulja ni kamon kita. Dateng. Telepon monolojak depak kain. Mare nabti na kain tomole. Tak kira badaring pun teleponan. Cek la depak. Cek la tasonop. Cek la penting aki oreng. Ada. Leres gi? Jangan ring jeb sawang sinawang. Tiba dari mata noreng, gue dipanteng nyaman, sobung. Montro nyaman nih kayak emak. Ku laku ajunan bila ampun, sokon nyeting, pada nela nyeting ke swarga, buru nyaman. Mohon kita pada kedukan, tahir nyaman. Awan apa? Karena dunia Kak Dinto adalah darum tihanin, Kak Dinto,
Romana ujian. Kenang na ujian gilin sunya. Ben bini akor. Nak rok ngirok. Anak nyaman. Bini Jeremy. Bini gus bagus, anak gus bagus, tetangga tak nyaman nang. Abak miskin, jae coko bulan miskin. Soki dikebaci. Alakoh tak pati manjat, ning oleh na cukup punya. Gelu na, pandai selera pah punya juga, pah ngoca, araja. Adik toko pah, soki mendadak pah ngoca, di guru nyaman. Oh, kau nak tanya mana? Persis sarang orang makabin potrana. Orang dia makabin potrana dia gak mau berdepar lo bener. Ojangan sekuni cerai. Ojangan punya sombong itu. Ojangan deng sedeng, jajan tak lem cocok. Jadi urban babini pah ngocak, ada kurang mentekan. Banyak komentar. Coba lagi an beri berkat. Ada suara nah. Ketemu tak ada. Hebat mun lelaki. Kesap yang bah tak ada. Tak banyak komentar. Hebat lelaki kapan. Takmir masjid nih. Kamu beda belajar. Ketua takmir masjid, kamu beda gaji. Yang menolak kemoso. Kak dito bararabu. Teti tampang. Mangkan mun jadi nyaman, jadi gentok. Kulaku melarmu ke terbisa saya dengan surga, amin. Terbisa saya dengan surga. Keduan pesantren. Ayo orang nyaman dah, punya santren nah. Bisa orang nyaman di madrasah punya oleh nah. Can siapa? Murid timin gak ditolak tak sami, sarang murid semakin. Santri timin tak sami, sarang santri semakin. Santri timin ini kasi punya akal lalaki, santri laki. Mun santri bini nang mun samangken depan de. Santri bini ni kan mun tai bagi peleman pas semaput. Pas kejinan. Itu woi jan mantelik. Ada kiain pah posang, Arya jin dari dim. Jare ngapa ni tak sakit kengkek masakit. Mangken kapi bada. Napa boleh jatlah terkenal semakin gak dinto dunia terbalik keberadaan pacet dalik terbalik. Letak bangki semakin kak mamoret, kak masantren nah kak makiain nah. Dimin si hanya masantre kak ento takok kak kiai. Dimin si hanya mamoret takok kak ustad. Makin letak sakon ni ustad takok kak moret. Dimin, saya hanya anak, napa jandreng sepo, cuduakin napa jandreng sepo, mundu kekampan napa jandreng sepo, semakin reng tua kau turok noroen anak. Bener? Mun tak setuju nih, berarti karen lambat dia. Semakin lah obah, zaman now mungkin. Nah obah mon. Lagi nak? Mangkal. Bodoh si ada bu, nyaman jadi ulama. Can bahasa era. Pada kitab nyaman ada bu dunia waddin. Ada bu segak ditok. Ring Arab ada bu. Al-alimu kal Ka'bah. Ring alim re persis Ka'bah ruwal. Kiai re persis Ka'bah ruwal. Ketipun apa Ka'bah? Ya'ti hal bu'ada'u. Jauh datang antara tawab. Ring kedugan mangkat umroh, mangkat haji berangkat wa yazhadu fihal quraba'u semak-semak dia seentar ring makan tibi guru tak haji mun musim haji ring makan tibi guru hotel lepas sewa ring makan entar ke Amerika apa jak gula pengurus haji pengurus umroh besokku pakai baju buah kamu Keng susah mungkin lah tak boleh masuk. Capok corona. Ada lah. Anu lebak nepes nih. Lo orang kantor ni kau banyak seberangkat. Mak teti Mekah. Wali Songo.
Si aja habis pun kering jauh. Sesemak awal jual. Leres nama punten. Gus Dur bawa masuk kiring tebu ireng. Daerah sekitar tebu ireng pasoki nalikana Gus Dur set. Manta soki je akemi 2000. Lepas harga boy jeding kabeh. Masa mantan tada kasta. Lah ulama ikal tiga ento berarabu. Sejauh adukum, sesemak rok ngirok. Apa tahu aduh, pada kape. Magi sedeku mek jompo pada pan. Iketukan pada pokon kepada bumi Allah leda pada. Lagi apa bentar? Aduh leda pada. Teti usaha babak sapa. Nabi Muhammad. Masa periode dingi Mekah. Tak banyak manang. Sebab pada hijrah ke Madinah sebelum ipaung ke acabis ke Allah ning Isra Mi'raj taring ke Taif ke karena Mekah tak nyaman kondisi ampun semrawut dukungan ke Nabi Muhammad tak ada munring rokirok dan banyak dibudina mas akhirnya beliau ke ento minta dukungan ke Taif deba ke Taif bukan mendapat dukungan tapi justru mendapatkan lemparan batu sampai berdarah-darah akhirnya buru saya Nabi Muhammad Kak Dito berkembang dakwahnya ketika sudah berada di Madinah. Nah kan sanikan nih. Jadi pejuang-pejuang peniko siapa-siapa. Ya tatang ke ya tina monta adukung ijak roknya ya bro. Ingat masjid nih kan. Sejauh si berjamaah. Ya sesama nang ten. Apa dangke. Makai Jumatan. Jak saya paling tahu jak bila Jumat panika adana sesama. Ngocah adan berempat jadi. Adan pertama oke abid jadi. Adan berempat jadi. Adan kedua. Siapa kiai saya mau khotbah? Kiai anu abid jadi. Aroko boleh. Sanlai iqamah puru berkah gelgel. Lah ada pak ke masjid pangangsor. Begini teman-teman. Nabi Abdi ini secara pribadi, mohon pada orang kedukan gak ditomios ke Mekah, Madinah. Bejeng solat berjemaah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Abdi tak heran. Tak kagum, biasa. Kenapa? Orang yang berangkat ke Mekah, ke Madinah, gak bisa bejeng solat berjemaah. Kalau pada alas nah tong, eman ke ongkosah. Larang. Ledung-gadung depak. Tahun datang belum tentu dapat boleh, bener. Senomor 2, gencer najaranja. Di Masjidil Haram 1.000, di Masjid Nabawi 1.000. Dapat agak gedukan, apa itu nekot? Pangan mun bahwa dari gak ditawar Arabu. Pas bejeng solat berjamaah pada ban bejeng di Mekah Madinah, ini keburu hebat. Ongkos letak mikir ongkos, ini kan? Ongkos tak mikir ongkos, ganjaran tak mikir ganjaran. Cek lah saungku mun ke pah bejeng salat berjamaah ning masjid gadito. Benar muka dari paring na kencang. Ya kayak nyara-nyara kayak makin wanita usaha ngakui dalil keduna Ibnu Hajar al-Haytami keru. Katipun apa? Sini kan. Yajuzu lil qayyim bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu fil masjid min qahwatin wa duhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tad qablu idza zada fi imaratihi. Bahasa Maduran dekat itu. Oleh ekandi pengurus takmir masjid keluar ke masjid. Kangguin apa? Nyediaki kopi. Kangguin bahasa era. Ya si amak mau mani bah beri kopi. Waduhunin beri tumpah. Ya mau nikedukan rokok. Gelunan. Wa ghairihi ma ban selain gini kan. Ya ringkuri. Buat dan apa jenis sediakin. Wa illam yu'tad bin qablu. Sekalipun yang sebelumnya tidak dianggap biasa. Idza zada fi imaratihi. Syarat bila nambahin kemakmuran masjid. Bila lah buat dering-guring, buat pas orang dan banyak. Ya tore, pakai luarin. Sebab makin ni kapon kuni pamadura. Muslimin, muslimat, dalang lele orang yang tak.
Ngereng saja maaf salat sesini aku. Genjaran epon petole kor darajat. Berubah ngocah orang. Mata lemong ke genjaran. Mengganjai pun Habib Umar Mutahar Semarang. Kan beda tukang adan cermat. Penyadanin masjid itu hubung makmum. Akhirnya bah adan kol sangat gulaku. Waduh tetangga bahung ke atas masjid hanya bidong pentong. Toron. Gila benar jadi adan kol sangat gulaku. Jangan tukang adan bah ngocah. Ceras keras. Mana iya? Sekiler siapa? Engkau adan duhur bak nada sentar. Engkau adan asar maghrib isya subuh bak nada sentar. Yang kau adan kol sangat gulaku apa hintar kabir. Marah siapa segila? Dibudiin ketua takmir masjid bah debu pada gilan pakai tukang adan. Anggan aja lanya lagi orang tak kau pahi pebeli senjata makan Tuhan enggak gini. Ya gila. Abtina jompok ngelakoni semakin. Alhamdulillah. Jompok ngelakoni. Sepuh pada pengajian Bugiyatul Mustarsyidin. Kita apa meliakin. Banyak senoro. Mari pengajian luar pas sediaki kopi, sediaki teh, sediakin tingguring. Kadang diberi rokok. Alhamdulillah makin anggota pengajian atau segemi sampai atau seket siapa makmum. Apa munasal ada munasal. Emak mentiungku. Ya pola kan pola. Ya pada jamaah saya kasokan. Kopi na tangkung abdi na bandakku. Aten tangkung abdi na gudakku. Reng-reng wang ngocak. Timbang targa barung. Tangwa apa aja ngagak dalam. Bah keluar langsung pada kopi. Ya, nih. Bang ngocak. Tak ikhlas. Dua maafan tak ikhlas, Pak. Bujak samangken. Ikhlas ni kamalarak. Toba mun pada masjid kan toba rehab. Toh kagak jak bajar. Mun tak miring magi kuban. Baik kocak, mai pemiring tang kuba jadi. Pas tokang wang kocak, banyak debu kiai. Majar tak majar rajunan. Selake ikhlas sebab ini ngemput. To kui kiai ro. Arwah beda dengan japis pun bak nape. Ada tak ikhlas pak. Menara deh ikhlas pak jadi. Menara. Sebab ongku demi agama ni kamala. Menara. Sulit makin kan. Ya pun po sepon lambak bila debun guru AA, bila BB kan wali reng lambak. Bagi dubutu. Sandrena sudah nampel. Saya nyemason haji. Sarang soleh. Jaring putu keng bah wali. Soleh bani kan bah soleh bani kan tukang posapon masjid. Ni kemate sangangka, leodi sangangka le. Sabo, anda tak kira pikiran jai bajar. Dibudin pas subuh ngomong. Sebida-bida sebuah ngomor, sudah nampil ada buduh mak kotor. Jak saking soleh riki odi tak kira kotor. Jaga boleh. Sapuan boleh. Bah, mak jaga soleh. Ija ajunan rasanan. Tim ini kesantreh makai mati rasanya kiai nah jaga. Semakin ini makai gidi odi rasanya kiai ini kon bagona jaga kiai kik buru. Son haji tokang. Bila pakon letak kira mikir kebajaran. Alhamdulillah. Ibang bangun masjid ampel lepas dah sejarah. Sunan selain ko bater. Kak dinto masjid kak dinto loros saban Masjidil Haram ban Baitullah. Dia tahu tanya aki ke Sunan Haji. Tanya aki ke Sunan Haji. Hari ya loros. Loros. Mai temu je loros. Pokon loros. Bah. Jadi benih bah pokon loros ji. Jadi ya pada ilmu nah rasdul kiblah. Benibah pokoknya loros jadi. Demi Nabi ajunan tak bertajak ngereng. Epa imaman gak disesarang abdi ini beri pulongan. Cetai beri batas itu. Ya tore olati. Sani olati bang olati kak bagapi. Tembus pandang. Dibudin Sunan Haji bah yobanya mana. Zera mbah bolong. Dan bada yang pelastan mbah bolong. Kan Sunan Haji tokang. Wali.
Mungkin mah jadi tu. Kang si wali jaring magigiain ya si pidato tak wali. Mun wali murid engki. Tinggi. Mun wali murid engki. Iya pada ban sampean kana. Wali murid engki wali santri sini. Mun si wali na Allah malaran. Apa? Abuli boleh ke keterangan segala. Tak apa mah. Kurang tahapan. Si badan apa? Tapat. Tedung menurut. Surah wirid songkah. Allah. Marin bulan Ramadan. Jak magi Ramadan sing ngata magi Quran songkah. Maca WA bani ka magi sama lemak nyaman. Sat maca Quran, naku Quran, kun ngabas oleh selembar. Awai pa. Mah berak deui. Imam Syafi'i bila bulan Ramadan sehari semalam hatam 2 kali, Pak. Jetipun esen Ramadan gitu tolo bolo, berarti hatam 9 kali. Munten guleban panjenengan sehari semalam alhamdulillah para Rabu dari maghrib ke Isya sampai mare tarawihan sampai kampi tolo jus marjan, jus ABC, jus. Cok mun Ramadan seniser saya, tukang adan. Tukang adan mun Ramadan bila la maghrib niser, tada si aja jawab sekali. Lepas hoso sing akan akapi. Pada gitu. Terawihan mun tak cepet tak baju dan. Pahbid kelu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diwangocak. Abid le. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pahbila semari kena. Ada modi rokore kok. Bobo mau tanya apa boleh Pak Ustadz jadi spesialis kulhu banyak jadi. Lepas tak macam surat lain lepas kulhu menurut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allahu akbar. Saya tanya aki, orang alim sing imam ni. Benar baca kulhu menurut. Bah beda hadis. Beremah hadis. Bersohe hadis. Beremah. Lamba pada sahabat dan kanjeng Nabi ngimami pah maca kulhu manun. Labah kulhu. Dibudi ni lapor aki ke kanjeng Nabi. Sarang kanjeng Nabi pastikan ni. Kulang ini enggak perjan sampean mau kulhu manun. Maka juga kulhu manun. Pasal bu sahabat kan li annaha sifatur rahman. Kento sifat Allah bolan. Abdi senang jat ke kulhu. Ternyata malaikat ada bu ke kanjeng Nabi. Beri kabar ke orang banika. Orang bani kampung ni sapora ratusan benar Allah. Aneh, boleh yang terus sapora. Ya, tak habis saja. Yang terus cepat jadi ya. Benih yang terus sapora, yang terus cepat. Tak ada makmum mah. Manggan mina bingi mah, yang itu olati kebingkeng. Olati, sawu sufufakum. Faidah taswiyatas sufuf bin iqamatis salah. Apa? Min tamamis salah. Meniru maka sawu watarasu. Fashuddul khalal. Kedua abas haki bingke. Seraan saya makmum. Mun benyaan saya sepo. Cepat ronto kapir wah. Mun benyaan senom. Cabit abit. Tidak ketimpi. Itu saya sedeng keruan. Darusan. Pasepak bagi ke nomor-nomor. Mun kiran saya sepo. Panika pacet lah tak bati. Saya pengolatan bagi ke nomor-nomor. Jadi kadang berdebat ning banglo sekali. Banglo menteri santri sing udah pelanceng nom, pelanceng. Sane pelanceng baca anak, lanceng gelu nom. Mak mau sang ide. Ki buru surau pelanceng, sedih lanceng gelu. Tempeng atokar kadang waneng nang. Tegal lah mau TV boy. Oke. Nah, yereng, awali boleh papator ki buru. Ayo montoro andia pangkat nih ya junna Allah. Tokui mihrab nih kan, ini masjid nih. Ini kok mau, ganteng masjid nih. Pangabi berempan, ya akeroker. Alhamdulillah. Waktu tulis naruh mapan. Kau lagi buru amakmu mengatakan masya Allah pernah nih, cek pernah nih. Cek tempat paling luar biasa gitu nih, pernah aku. Kenggun setong perkara nih. Saya ngame gun pahle buru ke masjid teman. Arutang masjid sih.
Ngebi 2 miliar proyek. Yang tak tahu YSE, para kiamat. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tak kira datang kiamat itu sampai manusia ini bangga nih dalam masjid. Bangga kenapa? Bangga kebangun nah. Ipun sebut mendono. Keng tak tahu mana sholat berjamaah. Musibah nih. Musibah. Nyereng, jaga aja. Ya, ngocol dalil abdi nak hadis abdi nanti dalil pak. Fokus dalilnya, teku. Keng jak sehari nih kitab tak kira benda. Jak kebayi tipi kan. Nama, mangkana awwaluhu maksah. Fakana akhiruhu bisa. Ini kan dalil nih. Mangkana awwaluhu maksa. Fakana akhiruhu bisa. Mun wal awwal lawal maksa. InsyaAllah bisa. Jadi ngagak kemarin terawihan menikah. Asakah. Mayu berangkat. Kasokon na ganyan. Berangkat. Apa ni kamu tak epok tapok sengkaan, ngaajunan semakin. Muntak yang badhe pada manusia tak kira kompol dah. Ni kesera sausya kompol malam semakin kento ada orang celaka selamat kapi. Hubul julaza la yashqa bihim jalisuhu. Ajir ya kenangan sahabat boy sahabat bolong tak kira pada celaka selamat kapi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada bu. Dabun sekan. Wa tafakkartu fi sababi hidayati man yuhtada bihi wantibahi an ruqadi ghaflatihi fawajadtu sababal a'dham ikhtiyar al-haqqi azza wa jalla lidzalika syakhsi. Kaula ni kalam ba lemari pikir arap pari mak pecing ibadah arap pari mak kenceng se ibadah. Ternyata saya mendapatkan sebab utamanya itu apa? Karena orang tersebut telah dipilih ingin menjadi manusia yang hebat dan mulia. Siapa yang memilih? Allah. Ketika ulah ajunan makin si hadir gak dito. Benih yang bulan sehat pak, bu. Benih yang bulan sehat. Masa dia banyak ring sehat tak entar. Benih yang bulan sempat banyak dengan di kesempatan yang tak entar. Tapi kenapa kita hadir malam hari ini? Karena kau le sarang ajunan ampun epele sarang Allah yang pedeti orang yang bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben gak dito tanda orang-orang swarga insyaallah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ben saben orang riya ipagepang kakalakuan si pertama iciptaki kang piwon apa? Minabi ajunan pacet epteta dadi orang swarga. Kelakuan surga pagempang benar Allah. Minabi ajunan pacet icipta titi orang neraka. Ajunan berarti pagempang kelakuan neraka. Malam hari bangken adalah kelakuan surga. Ajunan ni pagempang hadir ke kak dito. Berarti tanda awal ajunan orang surga. Amin. Yang mayu janjian ke. Mun sampean masuk surga ku laku je batur nyolodur tole musle tak ko jecer. Abang kuat. Musle sedih kaki ya mun masuk tore. Cedur nyolodur. Usaha sehari pun nika. Cakan cepetan tretan mereka dito. Tadi kamu pada selamat, ya mun pada tak selamat, neng. Yang entar insyaallah selamat kak, selamat. Kenapa? Ambian ni kan di ring dalam pak, di ring dalam. Tenang. Saya ring dalam. Nabi Muhammad kan ring dalam. Mama tu ring dulu. Kanjeng Nabi sada bu pak. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang syafaat lebih ko isi dia ki ketang mat umat sejeraja dosa. Yang beeben. Sohe dikah hadis. Di ring dulu. Jika yang menjadi wajah ko ngaku modon. Di ring dulu mungkin tak mengenal ke ring dulu. Yo mana. Mangka di malam Mi'raj bade ketetian si aneh. Napa aneh? Nabi Muhammad diberi jaminan. Bada telok jaipon yang terjadi di malam Mi'raj. Pertama, Nabi diberi salat salim waktu. Dua, Nabi parengin penutup surah Al-Baqarah. Wa utiya khawatimah suratil Baqarah. Nomor telok, wa ghufira liman la yusyriku billahi syai'a min ummatihi al-muqhimat. Setaja umat Nabi Muhammad sepenting tak syirik ke Allah.
Pakallar tu ala ko tu saraja ki isa bora Allah. Hadis sahih rawahu Muslim. Nabi Muhammad pernah ketemu yan. Yang tamu yang bening musleh. Mon kanto kan ketemu yan musleh. Nabi asar rok ngerok pun. Tamu Nabi Muhammad serah malaikat Jibril. Si takung tangkung. Kengon bah kita ketemu yan malaikat buru kan. Pagulak ko bang serah malaikat ko. Apa boleh bertanya aki malaikat pasir manjenengan. Saya nyebut-nyabui ko. Abo. Hari. Dari bertemu yan malaikat Jibril. Dari bertemu malaikat Jibril. Sedikit cerita. Atani atin min indi rabbi. Kau ada guna kanjeng Nabi. Kau lemari rabuin utusan dari Allah. Pasera malaikat Jibril. Fakal pasadebu ka kau. Debun sana. Bashir ummataka. Bashir ummataka. Kasak Muhammad beri kabar bagus umat sambian. Man mata min ummatika. Serasaos sesobong omor dari umat panjenengan. La yusyriku billahi syai'a. Semate nyambi iman dan Islam tak syirik. Dakhalal jannah. Pemasuk ke surga. Amin. Kita bicara yang Nabi Muhammad nih ngitekan. Oh ngitekan. Pas Nabi Muhammad wahadabu. Wa in zana wa in saroko. Maki umat abdi na mari azina, maki mari ngicok. Masuk akal kan? Jadi ngite kanjeng Nabi, bo iya ongku. Mon mari azina, mon mari ngicok, bagi masuk surga. Ajawab malaikat Jibril. Wa in zana, wa in saroko. Maki lambok mari azina, maki mari ngicok, enten ki masuk. Bongkuan. Apa aneka kau lebengal bolan hati sekuat. Olah tiding jami unsogir. Oh, bolan kuat tiap tina bengal. Mator boleh Nabi Muhammad. Cara ngite. Wa in zana wa in saroko. Mator boleh. Senau sama ria zina mari ngicok. Wa in zana wa in saroko. Senau sama ria zina mari ngicok. Mator boleh. Wa in zana wa in saroko. Senau sama ria zina mari ngicok. Tadi kita mbay wan malaikat Jibril. Wa in zana wa in sarqa wa in syaribal khamra. Makilah mari azina, makilah mari ngicok, makilah mbok pernah mabuk. Masuk surga. Si. Keng jawah kelako ni marin. Anggota majora nyaman dalile. Mak letak salah sangka tori bahas secara nahwu ban sorfa. Kalimat dengan fi'il madhi wa in zana wa in sarqa wa in syaribah. Berarti lambek semare makin ampun lastari atobat. Da iya kak. Benibah perpan nginom mate. Perpan azina mate. Perpan ngicok mate. Mon kini ke langsung ikundung. Ini kalambak pernah tadi bajingan. Nginom mare, azina mare. Engki ngicok mare. Pas ambu atobat surga. Artinya apa? Kita marilah jangan terlalu berpikir ke belakang. Ayo kita berpikir ke depan. Karena hidup kita bukan untuk masa lalu, hidup kita untuk masa depan. Hidup itu bagai dua kaca mobil, ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca depan itu masa depan, kaca spion itu masa lalu. Sopir yang hebat itu adalah sopir yang selalu fokus ke depan, tidak melihat ke belakang. Benar? Tapi sesekali harus melihat ke kaca spion. Khawatir ada yang mau menyalip dan mendahului. Itu apa maksudnya? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Lihat masa lalumu. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Laki bini, orang laki bini, saya nggak mau lakabin jaki tak bentaan masa lalu. Pola natokar, pah ngucap si bini. Saya punya bentak, keras. Engkau sepandak ke benar ya keng bulan lain paksa. Wes lah lamare. Watang bekal lah jadi Pak Camat, dua apa? Dujak lah pada perot kepi.
Uwes lambu, anak lah banyak lah cot. Tak usah lah. Makanya ini hadis ketika nama, jika sudah terjadi, jangan kau pernah bilang lau, andaikan. Karena lau ni kemukaan kelakuan setan. Beda orang tak bruk, apa dia ngocak. Cok saking norok kok marilah. Cok ada tabrakan. Cok saking. Mun ngocaan cok saking, buat ampo pas tak percaya ke takdir Allah. Mun sebelum terjadi, ya toren. Ngocak lau, berarti mun lau sebelum terjadi, berarti kengas tete. Paham? Panggalan ni kan? Ya, terutama mungkin banyak mau seistighfar. Banyak mungkin. Kan kocak bulan Allah, dah bulan ulama mungkin ni anak pemain kocak bulan Allah, Syahrullah. Tabur mungkin saja makan jalan. Marah saya sepora, minta sepora. Marah. Sabora benar. Banyak mau istighfar, banyak mau solawat ke Kanjeng Nabi. Sabora. Sabora. Ya, tenang, mau temu laku. Pengumuman. Dan kedukan seusaha oning. Allah ni kan sampai makin tak to mandran norai le. Ten. Ika apa beda Allah norai? Jak sopo. Abajang tak abajang beri ingatkan. Ku Allah tak to man norai. Beda orang badu, orang Arabi aja habis ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man sayuhasibuna yaumal qiyam. Pasal ragu laku Kanjeng Nabi, semeriksa amal kita kan tu pasal ragu laku. Kanjeng Nabi ada bu, semeriksa amal kau leban panjenengan Allah. Mami sembian mon ngiding Allah semeriksa. Engki pungaptin mon Allah semeriksa. Mana ni kan tak tekeun bulan Allah ni serang. Gara-gara aja wa pengak gini kan Kanjeng Nabi ada bu, faqihun dakhalal jannah. Orang diri ya cerdas. Masuk surga orang itu. Mun malaikat takut ini. Pulang keras. Ijab tak keras malaikat ni. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Keras je. Mun Allah enten Rahman Rahim. Apa ingki kau letak je saran nak gurun. Mun kafir tegas Allah. Mun ki Islam, apa boleh ajat umat Nabi Muhammad? Ni seran kok. Aduh regi dia tu solihin mate noreng sangang pulau sangang sabora. Bedek sendo abri nginum kapate sabora. Hadis sesuai kapi. Apa boleh ngak panjenengan jetan di itu serajek. Lain potongan. Ratira orang. Pasti sabora. 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 Alhamdulillah. Terselamat dekat Kabri, amin. Apa benda? Ing tanwirul gulub, lebur gula, gila gula macam ni. Bada manusia ala kotusah. Mari ala kotusah pas mau jalan sini. Ya Rabb, inni adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, abdi nama dia laku dosa ki buruk. Saporaki Allah. Itan wirul gulub. Allah ada buka malaikat. Parok sakseen. Aruki buruk laku dosa. Kaya nga boleh kako. Ngako nenja ako bisa nyapora. Sapora biko. Falabitha maliya. Nang tak laku dosa dibulin pa. Ala ko boleh. Salah ko boleh. Mator boleh. Ya Rabb. Inni adnabtu dzamban. Abdin mari ala kodus lagi buruk. Faghfirli saboraki ya Allah. Wah, ala ko boleh. Kaya minta sabora kakko. Kaya nga ko ni jang ko ri pangeran. Minta sabora wiko. Katalo kali na ala ko boleh. Rob, ya Rob. Inni ulo mo ni nga gani ka ni seranong ko Allah. Ya Rob. Ini adnabtu dzamban faghfir. Ya Allah, abdi na ko boleh gitu. Sapuraki tusan. Sakseen malaikat. Beremba kali we ala ko nga arwah. Korgi minta sapora kan ko. Isapora ko. Allah.
Mangkana kanjeng Nabi bahadabu, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah bakal nerima taubat kabulan Allah selamanya ben kita ada bak kegerungan. Boleh meninggalkan ni kau maha pengerembung. Dari saking napa gitu? Belas Allah ke kita. Pada sahabat matur ke kanjeng Nabi. Abdina raja tusa. Maha pada sahabat mujak raja tusa. Ijak sahabat pada manusia. Tak maksum. Si maksum ni kan Nabi. Nabi punya sahabat. Abdina raja tusa. Oh inki. Tore baca. Diberi bacaan ngani ke surah ulang itu loh kan. Allahumma rahmatuka awsa'u min dunubi. Maghfiratuka awsa'u min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Baca. Baca. Mari baca. Pasal debu kanjeng Nabi. Baca boleh? Baca boleh. Baca boleh. Baca boleh. Salah tu kali bah debu. Pon, lebih dekat per sambian isa pora ban Allah. Kun baca gini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pangaporan ajunan lebih luas ketimbang dosa abdi. Kebelasna ajunan lebih bisa yarab ketimbang arja indi min amali ketimbang amal abdin. Mun amal abdin tak ning arab, keng kebelasna ajunan si kening arab. Allah. Gara-gara ama debu ngak gini kata lokale. Sapora dosa. Apa debu kepada Jibril. Kepada sapora bekok dosa orang Jibril. Lekas nih, keng abah mabah tak lemah beli. Mak mululu tarjalanan dulu. Tak lemole. Setidak mudah Luqmanul Hakim. Selesai dalam 24 jam nih kau leban ajunan. Bila lah kebi bibir. Rabbi firli. Nang kalau tak bentaan. Rabbi firli. Anu mana? Rabbi firli. Dia punya Luqmanul Hakim. Kata mana baca pun? Pola mi tempat ke waktu mustajab langsung yang kak boni pa ilang tusan orang jadi. Ya jagun Rabbi firli. Mun tak apal ni kata orang mulai. Ikan sarakal. Mak bolor bawa pengajian ke Rabbi firli kada tak apal. Kan berarti tak apa jeng je. Kamu ni pejang kan Rabbi firli walanjang kan Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni. Maafkan Rabbi firli kata. Abdina tak apal ke muslim. Rabbi firli. Siapa? Sepora aki abdina. Bagus. Tak madura weh. Ya Allah sepora aki tu abdina. Nang jak sekejap. Ya Allah sepora aki tu abdina. Mari sini kan. Ya Allah sepora aki tu abdina. Gagal. Anak mah. Allah beni pangeran ring Arab. Allah pangeran ring Sumendep ya. Tak madura. Mungkin kita tak tahu jak Arab. Tak kok marah ma Arab, tak kok lopot. Pengarah minta tolong, patut pak minta tokol. Apa muntah peleco ning bahasa Arab ni arten pas jauh ni. Tulisannya ada pada. Kha lam afa. Kha lam afa. Ni kamu ni baca khalafun. Potosnya bagus. Mau ni baca khalfun. Potosnya kurang ajar. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dan mengganti setelah generasi itu generasi setak bejeng. Adha'us salata tak bejeng. Wattaba'us syahawati atrok nafsu. Khalfun khalaf. Padahal harakat tinggi tengah apa itu? Boleh kha lam waw fa. Ni kabarara bumi nabi khaan nika salah harakat jauh. Khuluf. Aku dhamma. Khuluf. Bauna colon orang siapa sah. Khaluf. Muna janji tak teman tepat. Autang menurut. Janji menurut. Kena tak teman tepat. Khaluf. Kan bah jauh. Selesai dah nama. Maduran. Jauh makai tuan dari labak punya maduran. Abdina oning ibri doa ben menjadi ni. Kontrol selamat tak. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa. Can bu tak apa-apa. Makan. Tenang pun. Abdina matur gak mau jadi. Mak pada tua ngak nikah man.
Bojuri ya budak hadis saja. Kenapa hadis? Ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridwan Allah beri ridwan dengan sepuluh dua. Tuhan Allah beri Tuhan dengan sepuluh dua. Mun jangan pada tak ada apa, jangan buat apa-apa. Dua kib ada apa jom. So akal. Awal, tak ada apa. Kayak mau awal jual aja macam gini. Kada ring beli mah. Doa na pujuk Rabbah. Pujuk Rabbah kan itu andi epar nyaman pujuk Abdul Qidam. Pujuk Abdul Qidam ni ambut di putra nyaman pujuk Abdillah. Pujuk Abdillah ni bandi putra pintar sawar dulu napa. Lepas pakau Sultan Abdurrahman apaan gitu saudara. Le pujuk Rabbah ni kan Asman Abdurrahman. Andi dua ngani ka. Untuan lancar jike. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal gini, pasal raja pada bayi bi rahmatika ya arhamar rahim. Ambian baca kan. Pas congok komantina. Banyak ampun saya totoran ke dan gula. Alhamdulillah kasih yang malaki. Ijaring ridwiri dering bun. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal gini, pasal raja pada bayi bi rahmatika ya arhamar. Baca sean deh Pak. Sambian makanya, bocok pesege ni peta. Boh, pesege ni raja manfaat tak bila mun beda sompengan. Cereng tak kira nyari pesege raja aku nyari pesege ni. Sompengan madrasah apa kau nyari segini aku. Akhirnya raja ja. Mun raja apa? Eman. Abad orang berbini kan tobah masih buka. Seret. Kentu kiai. Kurang ajar ke muslim. Tuh, gung nyinggung mata kare. Esangku tak nampak ngararing sober bening. Podut kiai. Mun bah bed magi seminggu tak kering ide tedung. Apa? Eman. Paling wang tak guna makai jadi. Ada petompes tang pesel. Yo sengen. Magi imtihan Isra Mi'raj ni kasompeng na orang ni pakun papa. Tong nyumpeng pese. Bagus. Pada senyumpeng tenaga bulan tak keduan pese. Bagus. Pada senyumpeng benta menurut. Mayu nyumpeng. Keng senyoro tak nyumpeng. Baik tanya lagi. Mbian mata nyumpeng makun nyoro menurut. Engkau motivator. Nah, apa motivator nih? Tukang sotok. Mun sotok lah berangkat bagi nyotok ke bagus. Pak ngompake jadi nyaman. Yang sudah libur sudah terakhir. Nyompeng manglo. Mun gun manglo makai siapa tahu dak benten. Marin gula mulai pak kun pada. Baru mau pidato gula. Tak cocok ya. Berapa? Korang. Ya, marau ke sekecil ya tadi. Patekku mereka mau tak tahu nyelat tu ya. Sanggup tak ngite ke pidato kan. Bener ini mami mahunya kurang sepak. Tulis mami. Tak baca Fatihah tak pakai kulhu ya. Jak lebur mang luan ore pada daya temu. Ini bener ini. Ustad, wah, tak remah Ustad. Korang rong ngajari. Coba ngajari murid dengan pelengan. Apa boleh setika ro kiamat ngajari anak TK. Ya Allah, mun suruh jamirami. Jamirami kana? Mangocang sini gini. Jamirami jangan kana? Iya jamirami. Ya pakun rame. Kan mun guru mabane PAUD TK, guru beni guru laki pasti begini. Mun begini ini kan sabar, telaten. Tak pernah stres aja. Masa stres aja ngagak stres arojo ke kelas. Wali murid datang pedis bu iku.
ibu ngocak, ingki pedes ngampung ngebu iku. Di Pak persis posisi adu, Pak. Ring begini ini tak pernah stres karena memang otak tengahnya lebih tebal daripada laki-laki. Yang laki ini otak tengahnya tipis. Mun kadung aku lakukan apa? Konsentrasi tak bisa ganggu. Makita anak mun kadung naku HP main game cacing. Cacing. Iya ngirset cacing. Ngirset cacing. Mulai dari koros ke dalam po cacing. Sehari no kui cacing. Badagi ya kan tuh. Kuro mon mana main, Jepon psikologi. Kuro mah tanahnya jan gini. Di mana ngabas ke selain, kun ngabas cacing. Kope ngabas jan tope. Di mage. Yo lok tang iding. Cong. Cong. Petepuk. Apa? Cepo cacing. Mondreng begini, otak tengahnya ini ketebel. Dalam satu waktu bisa melakukan 4 aktivitas sekaligus. Mondreng begini. Nyosoen. Aku rintip. Jadi mereka laki bisa habis. 2 lah. 2 lah langsung. Anak waktu an ngocak. Bu, sangon na bu. Ya, telok lah. Sekejaki saya laki ngocak. Dek, napa? Kopi 2. Oke. 4 lah. Dan laki dah habis. Lah, untuk mailang stres sering begini ini kapah punya abenta. Kan nyambung mana bentar. Minabireng lelaki, minabi abenta ni ka inyak tanya aki orang muktadul hal sesuai dengan pertanyaan. Dari kamu kak berenah sesuai kan? Anu napa kak? Beli rokok. Coba arwah, iba ber. Tanya aki. Dari kamu pak? Ya kok dari boron nanti kok boleh berasana campuran narang. Ini kan padahal ada pertanyaan beres loh. Pertanyaan gundri kamu, pono kok berada pak kau orang satu toko nerok borok torai, wah pecah. Anak apa mak punya ada bu? Pola yang mau mendidik anak adalah perempuan bukan laki-laki. Nah karena gini guru semak ke bu benih ke bapak. Arwai bapak orang ngebon apa? Guru ngoncur benih apa ku? Kantor apa dah? Keruan loh, kita ibu ngeru. Ngoncur. Cet ngeronyo boleh aja. Teku kan tak sepak patojun urusan. Salbudra. Nah karena gini minabi anya tanya, mun tak sampai apuas tak gelemar. Saya saja walaupun benimbu. Lebat pinggir kuburan, katanya. Kurun apa bu? Kuburan. Beden apa bu? Yereng mat. Tanya boleh. Saya rasa memati bu. Mak mati bu, ya mau tak mati kedugaan pos sana. Saya rasa mati bu. Allah, tanya boleh. Beda gak Allah bu. Kalau tak tahu jawab apa ngocak. Yuk, mun boleh mentol jok. Kawan. Mun bapak lain. Apa guru pak? Kuburan. Beda apa napa? Bapak beda kucing ini dong. Mun kuburan beda yang mati. Terapas bapak. Mangana apa dong bani ibu? Lah hebat ibu. Ngene hebat ibu. Saya ke ibu pun kok karena main benak kana perasaan teki. Jadi pun mikir beningan kui akal, pun mikir dengan kui perasaan. Nanggar ngasteti orang begini. Mereka itu sanggup menyimpan rasa cinta walau 30 tahun, tapi tidak sanggup menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Aneh iya yuk. Coba HP-nya sampean bah beda tulis nah. Apa kabar papa? Buh kiamat lu. Mun tak pah ngocak nika dari mana. Mulai lambat kabin ban sampean kita toman ngocak papa mama. Papa anta kae nak kae. Nika kebagusnya selaki 10 tahun lober bah gara-gara satu kesalahan.
Ngide. Ongguan. Aduh. Bahkan dalam bahasa Arab satu akar kata dengan kaca. Mar'atun, wanita. Mir'atun, kaca. Kenapa kok satu akar kata dengan kaca? Karena hati wanita persis kaca. Bagaimana kaca? Sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Kan mangkan ada yang laki renya akan lah. Munandi pacar wandi reng bini lain. Pasti hapin bini nyamai reng bini. Nyamai burhan. Burhan. Selake masuk agak jeding. Hapin dina. Pahamunya hapin. Pah keluar tulisan. Burhan. Dan si bini. Boleh tangkan jangan laki. Bayangkan. Apa bini. Mak bodering bini hanya memburhan. Curiga si bini. Ada pakun burle burner. Pakun burle burner. Diburin pasar ke dapur gini kah? Kenapa saya kelakuan ini? Buja itu olesen. Gula. Segula itu olesen. Garam. Pasal kayak ngocak, kebayang ki kopi, kebayang tibi, kapan gula nak, lepas dah tulis naik. Dia main beri buja jadi, kalau beri buja, yenom kopi nacen baik kirim, kurang ajar banget. Rujak gula tulis buja, buja tulis gula. Apa kau? Dia kurang ajar, jadi yang sampian sing ajar. Dah mak, jadi yang binin sampian yang nyamai burhan. Tapi sekali lagi, cak burlebur cak ngojak ring bebini. Kenapa? Karena ring bebini kak itu yang mengantarkan kesuksesan kita. Di mana ada orang laki-laki yang sukses, pasti di balik itu ada seorang perempuan yang mendukung kesuksesannya. Al-mar'atu kasyu'lah. Ring bebini daripada ban oncor. Apa oncor ini? Colok. Iya. Opur. Ring bebini daripada ban opur. Tidak arafar rajulu kaifa yumsikuha. Bila orang laki dia tahu cara nak opur, adha'at tariqahu. Maka opur jadi bakal nerang na jalan. Wa idza akhta'a, bila lopot cara nakku, ahraqat yadahu. Maka opur jadi bakal makatonon ka tanang. Apa jangan selake jadi. Anggara selake yuk ajak reng bini salat berjamaah. Dia pun tak bisa ke masjid ingin compot berjamaah. Kemun tak ada fitnah, toreh solat berjamaah di masjid pada, kalau tak ada fitnah, kemun apa ajarna, boleh. Aku pada betul apa ruang, ada apa lipat, musibah jadi. Tening baabaan, mon ki beres matakan ki wakune, jangan kiai juga manusia, bukan hanya rocker yang manusia. Makan ring begini, kau tu notop aurat, malah tak berikan kesempatan untuk berbuat maksiat ke ring laki. Jadi Eki, tengah kedua lebur. Jilbab sampai ke bobo. Hebat. Hebat. Bon. Terakhir. Malam lah. Abang, Kim biar. Kalau cak bah tedung mal. Apa gula kik leo-leo lang mal. Ini jak pos ampos. Terkik tu bangkit boleh gula ku. Amin. Cocok onceng boleh tak cocok mah. You basoker deh. You tak repot. Lepas jauh uncang boleh. Allah makai jauh uncang boleh. Ya, alhamdulillah tak waduh ke boleh. Mencole tedung. Keng tergi atreta natunya akhirat. Terakhir, boleh berdisi motor lagi. Ki buru pada motor. Abak ni ke Jepun. Minabi ki nyambia iman ben Islam pasti masuk surga. Keng pun setong sih kasusah. Dalam mecaharan seteromati iman ben Islam. Ini seruat. Sampai makin kita pengumuman. Kita SMS. Jadi ada apa? Aku lemang kistong keterangan. Bocoran. Bocoran. Anna hifdha hadhil kalimat dalalatun ala husnil khatimah. Bahwa hafal terhadap kalimat-kalimat berikut ini. Itu berarti satu tanda. Aku laku gini kemun mati bekal husnul khatimah. Amin. Makin nih, bidan gula ulama torah, beda 4 kalimat, kor hafal, insya Allah mati nyambi iman berislam. Mari na usah amalakin, apalakin. Jadi mun apal sambian, mati nyambi iman berislam. Mula mati nyambi iman berislam, gelak jaminah, kagak mah
Swarga. Ayo ibadah benten gula sambian sambi apa lagi? Anu deh, mau tak apal tiga seragam lu. Lu dek pada kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak langkong deki pita akin. Si pertama ngangkui hak, si kedua ngangkui hak. Kalimat apa ada? Boleh, baca. Ad-rohin. Ayo. Yang kedua, ad-rohin. Ayo. Bagus. Yang ketiga, karihin. Ayo. Yang keempat, salihina. Ayo. Pon. Apan husnul khotimah. Bilang dah boleh. Ad-rohin. Ad-rohin. Karihin. Salihina. Bilang dah boleh. Ayo. Iya mayu. Boleh lah ni, mula bawa sepuluh tak kena apal. Mun tak hilang-ulang. Lagi. Lemot lah lemot. Ad-rohin. Ad-rohin. Karihin. Salihina. Hafal? Lagi an geluh, regu A. Marin berbini, regu B. Tore, bi abtina ibrina tanteng aku ikriki. Kan nampak kan? Tore, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tore, ayo, ad. Pon. Benih karihin, karihin. Ulangi boleh? Dua. Telok. Alhamdulillah, barokah. Regu B. Secur-guncur je. Nare, apa zaki keriki kau lah? Ayo, bismillah. Bismillah. Bismillah, ayo, bismillah. Ayo. Bagus. Oh ya Allah. Gerak cerdasan ben paud jadi lah. Dore bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ak. Ak. Ka. Bermanfaatlah. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Kula jerai lagi dari amalan ki guru ki jerai lagi. Kula lambat tak bakal mau keluar. Sejak ke kula morok pas beda keterangan ning syara nabu ya. Ning kalimat ni kan. Siapa orang si apal 4 kalimat dia berarti tanda bakal husnul khotimah. Oh munda iya dia kutu sebarakin. Ummi dan kula lambat paring matu bini. Keng matu bini ni menjadin. Pasal debu sebenarnya. Bing, hari je kebela makai kasapa ya, hari ya baca hafal lagi. Ni kan meleon ini, tahdus bin ni'mah. Ummi dan kula gak dito sedana, kulaku ba'da sopu Jumat. Kainto, ipatabar ben epar, ada orang ki, ada orang yang biasa, pahatole tu kepada misem setu. Cepat pasal dan tak bagi orang. Tak keluar. Ni kan, kor hafal tiga guru. Ad-rohin, ad-rohin, karihin, salihin. Dimin, abdini paringnya Kiai Haji Abu Bakar. Gak dimah. Pada mampu, punya orang yang capis kebenar. Pasal debu, cong. Mun bada orang mati yang melarat. Sedih na jadi bada orang mati yang melarat. Akhlub, pakun. Akhlub. Baca jadi kotoin. Ad-rohin, ad-rohin, karihin, salihina.
Kento dan gula berkali-kali. Mari kotoin. Alos pas itu. Gini kenapa gini? Abdin Lastari neliti di beberapa kitab. Ternyata pertanyaan malaikat mungkar nakir gak itu. Jaipon. Bina-bina kali pak. Syekh Bulkini tak ada bu. Ini kan ngangkui bahasa Suryani. Kenapa bahasa Suryani? Gini gak? At-rohin. At-rohin. Karihin. Salihina. Kini pertanyaan malaikat tu laku. Beni man rabbuka wa man nabiyuka. Serius ada bu, Syebul kini. Tapi ulama lain ada bu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka beni lain. Lah, tapi beda ada bu, ngangkui bahasa Suryani. Esena atrohin karihin salihin. King bah beda bu ning isyaran bu ya. Sapa abai si apal dia. Ari tante kalau husnul khatimah. Amin. Kemarin mon beda saya tak emot, atanya kayak kanjan. Tak enggak, pada tak enggak. Tanya, jawab bunyak saya hadir nih kan. Tanya, insyaallah. Atrohin, karihin, salihina. Sid, salihina. Marina mon beda saya minta tulisan, tulis lagi. Bentalilah, kaulah nyambi nih kan. Nulis halaman sekian. Mana banding bugia. Mungkin marin itu nih, berikan itu. Halam na marin. Ini kan yang isyarat na bugia. Marin isyarat. Lagi, pon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan saborah, Nabi punya kekurangan. Langsung doain. Ngerek. Bu, sukunya dipelkut. Tak iya kan. Apa mau bacur muncul atau apa? Sukunya dipelkut. Keduan manjenengan anu, bugia, beda. Ikan itu beda. Mun beda ibu ka aki mar. Yang mun tak ada, ini sarana guna andi ning PDF ning kemarin. Ya masabah nyambia kita apa kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.